Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and I am here for you guys. इंतहाई अहम टॉपिक औरत मार्च, क्योंकि मार्च जा रहा है और मैं न्यूज़ चैनल से थ्रू सोशल मीडिया इस चीज़ के बारे में तज़किरा होता रहता है कि फ़लाँ डेट को औरत मार्च किया जाएगा। बेसिकली ये बता दूँ औरत मार्च है क्या और इस चीज़ का क्या मकसद है। मकसद ये है, सिंपल सी बात है, औरत मार्च के मतलब को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक आध लाइन में। तो वो ये है कि औरतों के बारे में जो मर्दों की राय है, उन औरतों के मुताबिक जो औरत मार्च में शिरकत करती हैं और जो मुआशरे में औरत जुल्म का शिकार है, उन पे तशद्दुद किया जाता है, उनको उनके हक़ से दस्तबरदार किया जाता है, उस चीज़ से औरत को सिक्योर करने के लिए ये मार्ज़ वजूद में आता है, जिसको हम सब औरत मार्च कहते हैं। ये एक इंसान नुमा मर्द जिसके अंदर एक इंसानियत है, उसकी गैरत को चीर के एक वार करता हुआ औरत मार्च, उसकी गैरत को काटता हुआ ये औरत मार्च खुल्लम खुल्ला उसकी तबीयत और उसकी गैरत के साथ की गई ज़्यादती है। मैं आपको एक दो स्टोरीज़ बताता हूँ और उसके बाद ये टॉपिक को वाइंड अप करूँगा। इतनी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा इंशाल्लाह। मेरे अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में एक बहुत ही अच्छे दोस्त अली गुलजार साहब रहते हैं, जो कि वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर हैं। और टैक्सी ड्राइवर डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में एक स्टोरी है। वो मुझे वक्तन फ़वक्तन उनके साथ बात होती रहती है, वीक में, मंथ में। वो मुझे रिसेंटली एक बात बता रहे थे। वो मुझे कह रहे थे कि मैं अपने काम का आगाज़ एक ख़ास जगह से करता हूँ, यानी कि अड्डा कह लें, जैसे इधर पाकिस्तान में अमूमन देखने को मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपने अड्डे पे खड़ा था तो मेरे पास पाँच औरतें थीं अमेरिकन, जिसमें से 2 स्याह फाम थीं और 3 वहाँ पे जैसे अमेरिकन होती हैं, यानी आपको पता ही है। तो वो कहते हैं वो 5 मेरी गाड़ी में बैठीं, तो मैं उनसे बातचीत करके, तो मैं अपनी गाड़ी में बिठा के उनको उनकी मंजिल की तरफ लेके चल पड़ा। क्योंकि वहाँ पे ना जितना यूरोप में या इधर अमेरिका में साउथ में, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, अगर कोई यानी कि वहाँ का रहने वाला है ख़ास, तो यहाँ तो वो बहुत सफ़ेद है या काला है। अगर स्याह फाम सफ़ेद भी हो तो वह पहचाना जाता है अपने नैन नक्शे के, यार ये है स्याह फाम। तो पाकिस्तानी इस बात की वजह से पहचाने जाते हैं, एशियन जो मर्द हैं वो इस बात से पहचाने जाते हैं कि यार इनके नैन नक्श, रंगो रूप, कद गाठ जो हैं वो क्लासिफिकेशंस पाई जाती हैं उनमें से। तो वो कहने लगी कि यू आर फ्राम एशिया। वो मुझे अली गुलजार साहब बता रहे थे कि वो एक औरत उनमें से पूछने लगी, यू आर फ्राम एशिया? तो उसने कहा यस। यू आर फ्राम पाकिस्तान? उसने कहा यस। तो वो आपस में ना एक दूसरे के साथ खुसर फुसर कर रही थी कि ही इज़ फ्राम पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेंस। और आपस में ही, वो अली साहब के साथ नहीं, आपस में ही वो पूछने लगे, एक तजस्सुस। सारी पांचों की पांचों औरतों ने कान जोड़े और उन्होंने बोला कि पाकिस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेंस, दे आर टू रिस्की फॉर वुमेंस बिकॉज एवरी ईयर औरत मार्च हेल्ड इन पाकिस्तान आल्सो। तो ये बातें हो रही थी। तो उसने कहा अली गुलजार साहब ने जब इन सारी बातों को जज किया तो लास्ट में उन्होंने बोला, इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई टॉक टू यू फॉर 4 और 5 मिनट्स। तो उन्होंने बातचीत की। उन्होंने बोला, मैं आपको एक बात बताता हूँ और मुझे उस बात से जज करके ये बात बताएं कि क्या ये एक ड्रीम लाइफ है या नहीं। तो उन्होंने बोला, जी आप करिए बात, हम आपको बताएंगे ये ड्रीम बात है या नहीं। तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मेरी बीवी घर में कोई काम यानी मर्दों वाला नहीं करती, वो अपने औरतों वाले फ़राइज़ अंजाम देती है, मेरे बच्चों की देखभाल करती है, मेरे घर को देखती है, और उसके बाद उसका कोई काम नहीं। और मैं अपने बच्चों बीवी के लिए यहाँ पे परदेश काट रहा हूँ। तो पाकिस्तान में, तो यहाँ पे पाकिस्तान में यही चीज़ें हैं कि जो मर्द है वो बाहर के काम करता है, औरत घर पे रहती है, बच्चों को संभालती है, यही काम है। और वो पाँचों की पाँचों औरतें यकजबान होकर बोली, वाओ फंटेस्टिक। उसने कहा कि यहाँ पे हमने एक केयर टेकर अरेंज की होती है, जिसको हम माइनर सी सैलरी देते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं अपने बच्चों के लिए, और हमारे पास रात के खाने का भी टाइम नहीं होता, और हमारी लाइफ का सर्कल जो है वो इसी तरीके से चलता है।
تو اس نے پھر ویڈیو کالز پہ علی گلزار صاحب نے اپنی وائف اور اپنے بچوں کو ان عورتوں کے ساتھ انٹروڈیوس کروایا، اور جب وہ اپنی منزل کو پہنچے تو اترتے ہوئے انہوں نے بولا کہ تھینک یو مین، یو چینج آور مائنڈ سیٹ اباؤٹ پاکستان۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ کن مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یہ عورت مارچ اپنے مارز وجود میں آتا ہے، اور اس پہ جو سلوگنز اٹھائے ہوتے ہیں وہ اپنا سالن خود گرم کرو، اور یعنی اپنی ماں کا بھی بدلہ لوں گی، اپنی نانی کا بھی بدلہ، یعنی یہ چیزیں سمجھ سے پرے ہیں۔ رہی بات اس رسپیکٹ کی، عورت کی رسپیکٹ کی، تو جس رسپیکٹ کی بات کرتی ہیں وہ جس چیز کے ہم فالوور ہیں اسلام کے، اسلام نے عورت کو اتنی عزت دی، ہماری کیا حیثیت ہے ہم عورت کو عزت نہ دیں۔ تو دوسری سٹوری یہ ہے کہ ایک سٹوری یہ سٹوری ہے جو ابھی بتانے پچھلی ریالٹی تھی۔ وہ موٹر وے پہ یا جی ٹی روڈ پہ گاڑی خراب ہوتی ہے، بارش بہت تیز ہو رہی ہوتی ہے، تو ڈرائیور جو باپ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے باہر، پچھلی سیٹ پہ اس کی 2 بیٹیاں اور ایک بیوی بیٹھی ہوتی ہے، اور فرنٹ سیٹ پہ باپ بیٹا خود۔ پہلے باپ نکلتا ہے اور پھر اس کے پیچھے بیٹا بھی نکلتا ہے باہر، اور ابو کی مدد کرتا ہے کہ کیا مسئلہ بنا ہے۔ تو وہ اس کی بیٹی تجسس میں آ کے بڑی سوال کرتی ہے کہ امی یہ مرد جو ہیں عورت سے 1 حصہ زیادہ کیوں لیتے ہیں، یعنی مردوں سے آدھا حصہ عورتوں کو کیوں ملتا ہے؟ تو عورت نے جواب نہیں دیا، سفر جاری رہا، لیکن جب گاڑی خراب ہوئی اور باپ بیٹا نیچے اتر کے بارش میں بھیگ کے، سردی کی بارش، اور بیٹا چھوٹا تھا تو یعنی 5-7 سال کا، اور وہ اپنی بہنوں اور ماں کو کہہ رہا ہے کہ آپ اندر ہی رہیے گا، باہر سردی بڑی ہے، آپ کو سردی لگ جائے گی، ٹھنڈ لگ جائے گی آپ کو۔ تو یعنی پھر اس کی ماں نے اپنی بچی کو آنسر کیا کہ یہی وہ وجہ ہے جس وجہ سے عورت مرد سے آدھے حصے کی حقدار ہے۔ تو آلریڈی عورت کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اسلام نے اسے دلوا دیے ہیں۔ اب مجھے اس چیز کے بارے میں سمجھ نہیں آتی کہ کون سے ایسے ادھورے وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اتنے تجسس کے ساتھ یہ مارچ کیا جاتا ہے۔ تو مزے کی بات ہے کہ غیرت سے ڈوب مرنا چاہیے کہ اس مارچ کے حصے میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، اور مرد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میری بہن ہے، لیکن اس کے جسم میں مرضی اس کی اپنی ہے۔ حالانکہ غیرت اس چیز کو گوارا نہیں کرتی، لیکن چلیں ہم ان سب کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور معاشرے میں جہاں جہاں پہ ظلم ہے اس کو ہائی لائٹ کیا کریں، اس کو دیکھا کریں، اس کے بارے میں سوچا کریں، اس کے بارے میں لوگوں سے کنسرن کیا کریں، باتیں اور ڈسکس کیا کریں کہ فلاں گھر میں اس طریقے کے ماحول ہیں اور فلاں گھر میں ایسے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کی ذات بڑی مہربان ہے، سبھی کو مہربانی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھے۔ تو یہی ایک آج کا ٹاپک تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو آپ لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔